Boy or girls? Boy, Miss. Yesterday, me. Okay, so boys, I want different ya. Anda langsung chat Miss. Choose Miss, choose. Ya, oke. I choose different ya for today ya. I Oke, already live, Miss. semua udah already. Ya kan, siapa lagi yang belum? Andre already, Nicholas, Rehan, different. Ulang lagi nggak apa-apa, it's okay ya. So please lead our prayer. Ready to pray ya kids? Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study on Zoom. Request our connection. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you, Difran. Next meeting will be girls ya. Okay, so today I will continue ya about the review ya. Last meeting we already discussed till what number kids, sampai nomor berapa kita bahas malam nak. Ayo dibuka review papernya. Sampai nomor berapa semalam? What number? Number 4, Miss. Okay, number 4 ya. Okay, now let's continue. Okay. Number 4 ya. Oke. Miss ulang lagi ya number 4-nya ya. Oke, let's see ya. Number 4. The figure shows two semicircle in a rectangle 14 cm by 16 cm. The area of the shaded part is, nah, ini kan ada semicircle ya. How many semicircle in here, kids? 2. Yes, 2 ya. So it means we have to find the area of the basic figure first. Okay. Area of shaded part. Apa kurang apa, Nak? Kalau areanya ini seperti ini, area apa kurang area apa di sini kita buat? Area rectangle kurang Area kurang area circle. minus area of two semicircles. Miss kan kids? Kelihatan tulisan Miss kan? Oke. And then we continue. How to find the area of rectangle? Length times width, Miss. Length times Width. I make in the bracket ya, dalam kurung ya. Minus area of semicircle apa kids? Area of semicircle? a half pi times r square. Times r square ya. R square. Okay. But remember, because semicircles are 2, there are 2, we have to make 2 in here. Jadi 2 kali dikalikan dia, karena ada 2 semicircles. Okay? And then we continue. Length times width. Length-nya yang mana, Nak? What number we multiply? Lengthnya itu yang 14, Miss. Yang the 14. 14. And the width is 16. Width So, multiply 14 times 14 times 16. Okay. So, and then we continue area of two semicircles, 2 times a half of what pi we use in here? 27. The pi 27. Okay. The R is what number R-nya, Nak? 7 times 7, Miss. 7 times 7 7. times 7. Ya, ini kan diameter kan? Diameter is 14. So, 7 is gonna be the radius. Oke, setengahnya ya. So, we multiply 7 times 7.
Oke, and then we simplify, kita sederhanakan lagi. 14 times 16. Oke, 40 times 16 coba dikalikan berapa? 224, Miss. 224. 24. Oke, 224. Oke, good job. Centimeter square ya, don't forget centimeter square. Minus, oke kita kembali ke yang the semicircle. What number we cross in here? Ada yang bisa kita cross supaya perhitungannya lebih mudah. What number we cross in here? Confused? 7 7 and 7, Miss. 7 and 7. And 7. Ada lagi? 22 and 2. Oke, 22 and 2. So in here left 11. Oke, 11 ya. Oke, and then we multiply ya. Jadi sekarang tinggal kita kalikan. 2 times 1 times 11 times 7. Coba dikalikan semua, nak. 2 times 1 times 11 times 7. Oke, semua ngerjakan ya. Miss lihat dari sini ya, siapa yang tidak mencatat. Is it difficult to multiply 2 times 7 times 11? 154, Miss. Yes, good job. 154 centimeter square. Okay, because we want to find the shaded area, it means we subtract, kita kurangkan ya, shaded part. So, 224 minus 154, it's gonna be 70 centimeters, Miss. yes, good job. 70 centimeter square. Okay, so the answer is apa optionnya nak? A, B, C, or D? A, Miss. A, Miss. Yes, good job. A, yes. So the answer is A. Okay. Now you can write down ya in your review paper. Ditulis ya nak. If you already write, please say done. Okay. Dan Miss lanjut ya. If you have any question, feel free ya to ask ya. Jangan takut-takut ya, karena ini sebentar lagi kita mau ujian. Jadi pastikan you understand about this ya. Nanti soalnya mirip-mirip ke sini nak. It's similar. Miss, Yes. sebagian besar dari soal ujian kita dari yang tentang rectangle kan, Miss, atau tentang shape itu kan, Miss? Yes, just 2 chapters ya. Area perimeter, kan area perimeter in the composite figures, and the volume of solid in chapter 6, just that. Seperti yang di review nanti. Kalau di review ini kan we make how to find the area, how to find the perimeter. Nanti in the ujian, in the exam, same like this. Cuma nanti yang mungkin figurnya berbeda, ya kan, solidnya berbeda. But yang ditanya itu aja, the area, the perimeter, the solids, the volume. Okay, any questions? Anything else? No, Miss. Okay, so already done to write these, kids. Ruth, Brian, already. Andre, Hilary. Yes, Miss. Already ya, so we can continue ya, kids ya. Okay, let's continue. Number 5. Okay, I want someone to read the question number 5. Who wants to read? Langsung aja. Okay, Rehan, please read.
To calculate the amount of water in a fish tank aquarium, which of the following should we find? Oke, to calculate the amount of water ya, the amount of water in the tank. Tank itu berbentuk solid atau gimana? Volume. Follow, Miss. Oke, so all of you are correct ya. The correct answer is volume. Karena kan kita kan mau cari berapa banyak air dalam tank. Sama kayak contoh misalnya kemarin ya kan. Kalau kita mau menghitung berapa banyak air untuk mengisi Tupperware Miss JC, itu bisa kita cari dengan formula the volume ya. Jadi kalau misalnya nanti pertanyaannya berapa banyak air ini, jangan dibuat dengan area. Oh, kita cari area dari tabung itu berarti Miss. No. To find the volume, to find the amount of this water, you have to find the volume. Oke, next ya. Miss mau tanya, kalau misalnya perimeter kan untuk mencari keliling ya. Misalnya ada nanti membangun sebuah rumah dan ingin membuat pagarnya. Nah, pagarnya itu mau dibuat di keliling rumah itu. So, you have the following should you find is the perimeter. Karena kan kita mau membangun pagar yang berbentuk mengelilingi suatu bangunan. Nah, kalau the area, nah area ini sama ya seperti luas, mencari luas. Misalnya membangun rumah, ya kan? Membangun rumah di sebuah daerah, maka luas rumahnya itu adalah seperti itu contohnya. Nanti dikasih tahu apakah rumahnya berbentuk persegi atau berbentuk persegi atau berbentuk rectangle. Nah, kalau surface area itu nak biasanya untuk seperti Miss bilang itu yang membungkus kado ya. Jadi kalau misalnya ada suatu solid, kita mau membungkus kadonya, yang kita cari itu bukan volume solidnya, tapi the surface areanya. Oke, next ya, number 6. I want someone to read the question number 6. Oke, Nona please read. Number 6. Below are examples of solids and their nets, except seams. C. So Milkiwa class, do you agree with Nona answers? The answer is C. Yes, Miss. Yes, Miss. Nah, jadi pertanyaannya, yes, correct ya. Yang di bawah ini yang solid, namanya solid, misalnya cuboid. Apakah benar seperti ini netnya? Seperti itu ya, tapi ini tadi yang kecuali ya kan, kecuali solid. For A, namanya the name of solid is cuboid. Is it true this is the net of cuboid? Yes, Miss. Yes, ya betul ya. How about cylinder? This is true? Yes, Miss. Miss. And the cube ini kita udah pernah coba ya kan, pakai kemarin aplikasi. Is it true ya? Yes, Miss. So, kalau kita fold, if we fold this net, itu tidak akan membentuk cube, ya kan? Maka si ini the correct answer ya, yang except, yang kecuali. Oke, good job. Now continue number 7 ya. Number 7 who wants to read? Okay, now I want to give. Okay, Gracia, please read number 7. A cube's edge length measures 6 centimeters. The surface area of cube is. Okay, so we want to find the surface area of cube. What is the formula to find the surface area of cube? S times S. Times S times S. Have 3S, Miss. The answer is 216. Okay, let's see ya, let's see. Miss sudah buat di review papernya kan? I already made. Yes, Miss. Area, the surface area. This is the surface area of cube, not only S times S. Kalau kalian kalikan 3 kali itu how to find the volume. S times S. But remember the ask yang ditanya adalah surface area. The surface area is 6 times S square. Kenapa 6? Karena kan surface area itu kita ingin mencari luas dari
banyak face-nya. Remember banyak face dari cube, how many face in the cube? 6. Yes, 6 face, and all of the face are equal, maka langsung kita kalikan aja 6 times S square. Miss harapkan ini nanti jangan lupa ya nak ya, jangan terbalik antara volume and surface area. Okay, so for number 7, let's discuss. So the surface area is, apa tadi rumusnya nak? What the formula of 6 surface area? times S square, Miss. 6 times S square. So we multiply. What number the S na? S-nya berapa? The S is 6, Miss. Yes, itu size or age or length, which is 6 centimeters. So we have 6 square. Okay, so please multiply 6 times 6 times 6 times 6. 116, Miss. Yes. 216, Miss. Ini kebetulan ya karena dia sama-sama 6 triple S, tapi nanti kalau misalnya S-nya misalnya 10, jangan dikalikan 10 kali 10 kali 10 ya kan? But remember 6 times 10 square. 10 times 10. Iya, jangan sampai ini ya nak ya, confuse ya. Okay, good job. So the answer is what option? B, Miss. B. Okay, tulis di buku papernya ya nak ya. Okay, if you are ready, we can continue. Please write down on your review paper. Febio, already nak? Are you confused? Ada yang bingung Febio? You can ask ya, jangan malu-malu ya nak. Okay, 1 minute ya, I give you ya, 1 minute left. Okay, done? Already done, kids? Yes, Miss. Okay, yes, so let's continue ya. Now we continue to number 8, okay? I want someone to read, okay? Hilary, please read number 8. A triangular prism has a volume of 380 centimeter cubic. The area of the triangular base is 20 centimeters square. The height of the prism is... Okay, so now we continue to the solid ya. Solidnya we already know the volume. So how we find the height of the prism, We kids? divide it, Miss. We divide it Don't divide it by the 380 base, Miss. divided 20 is 19 centimeter. Yes, good job. Semua berarti udah menghafal ya, karena udah pernah jadi tugas ya kan? Okay, so the volume is, remember the base area. Biar nggak bingung dari mana bagi-baginya, Miss. How we divide? Because we know the volume is the base area times the height. Okay, height of prism, height of the cylinder, height of the triangular, height of the prism ya. Kita punya di sini prism. So we know the volume is 380 ya. Miss continue di sini ya nak ya. 380 centimeters cubic is equal to base area. Base area is 20, right? 20 centimeter square. And times the height. Nah, the height-nya ini nggak dikasih tahu karena height-nya yang mau ditanya. Oke, let's continue. So, to find the height is, ini kan
operasi ya. Kalau misalnya dikalikan dia 380, maka berapakah? Hanya berarti seperti langsung divide aja ya. 380 divided by 20. Zero-nya mati, not mati. Zero-nya kita cross, and then kita bagikan 38 divided by 2. What number it is? 38 divided by 2? 19, Miss. Yes, 19. Okay, remember the height is, satuannya apa? The units itu apa? Apakah square? Miss. Ya, centimeter only ya, sama kayak perimeter. Oke, centimeter only. So, the answer is, what option, kids? D, Miss. Yes. D, 19 centimeters. Okay, any questions so far? Ada yang mau ditanyakan? Or it's easy, Miss? No, Miss. No. Okay, I will give you 1 minute. Okay, dicatat ya, Nak ya. If you have any question, feel free to ask. Jangan nanti pas ujian bingung-bingung ya, Nak. Oke, Miss turunkan ke bawah ya. If you already done, please ini ya, please say to us, biar lanjut. Okay, Devan already di front, Andre. Okay, Andre, how about you, Andre? Fabio? Wait, Miss, wait. Wait ya. Okay, Miss, wait 1 minute ya, 1 menit lagi ya, Nak. Okay, I think we can continue ya. Yang belum selesai boleh dilanjut. Okay, please one of you read number 9. Who wants to read number 9? Okay. And Nona, please read number 9. Wait, Miss. The volume of this solid is... Okay, we want to find the volume of what solid is this? Cylinder, Miss. Yes, cylinder ya. So we want to find the volume of cylinder. Okay, what the formula of? The formula pi times R square times times R. Okay, the volume is, remember ya, base area times height ya kan? But we know the base area is a circle, right? So the area of circle, pi times R square times height. Times the height. Times height. Okay. What pi we use in here? 22/7. 2/7 times the R is 7 times 7. 7 times 7, and the height is The height is 12 the height centimeter. 12 ya.
gonna be radius and it's gonna be height. Okay, so we have 12. And then just cross, what number can we cross to simplify our multiplication? 7 and 7, Miss. Yes, 7 and 7. Okay, so continue 22 times 7 times 12. Coba dikalikan nak yuk. 22 times 1848 1848 centimeter cubic. centimeters cube. Okay, good job ya. 1848 centimeter cube. Remember ya, kalau volume itu the unit is cube ya. So the answer of number 9 is what option, kids? A, Miss. A. Ya. Okay. Already done? Oh. Tulis dulu ya nak ya, 1 minute ya. Christopher, Fabio, Ruth, Brian, please write ya. Nanti habis ini kan number 10. After number 10 kan we done ya. But I want to back to discuss number 1. Not number 1. Miss akan membuat contoh lain dari number 3 ya. Biar makin paham. Soalnya kemarin number 3 masih still confusing ya. Some of you. So today we will discuss it to make sure you understand. Okay, now please write number 9, kids. If you already done, please give thumbs up so I know how to start, when to start again. Okay, the front already. Fabio, Ruth, Brian. Good job. Nicholas. Okay. Rehan. Okay, so most of you already done ya. Let's continue number 10. Okay. Okay, now I want Fabio to read number 10. A cuboid has a volume of 336 centimeter cubic. The base area of that cuboid is 56 centimeters square. The height of that cuboid is. Okay, now same ya with number 8 ya. We want to find the height. Yang ditanya itu height, tapi dikasih tahu volumenya. So, what should we do, kids? Divide the Divide volume with the and base area. with the base. 336 divided by 56. Yes, we divide ya, base area times height. So the height, Miss bisa buat gitu juga ya. The height is volume per or divide. If we write like number 8 just now, it's okay kan, Miss? It's okay, it's okay. So the volume is 336, right? Right here, 336 divided by base area. Base area is 56. Yes. 56. Okay, please divide 336. It's Miss the answer. 6. 6, Miss. The answer is 6. 6, Miss. 6. A 6 centimeter. 6 So, centimeter. 6 centimeter only, yeah, 6 centimeter only. So the answer is what option? A. 6 centimeter. Okay, please write this. And if you have any question, you can ask, yeah. Or is it too easy for you to find the volume?
Kalau udah hafal rumusnya udah enak ya kan, Nak? Jika sudah hafal rumus and you know how to find which is the mana width-nya, mana length-nya, mana height-nya, mana radius-nya, it's gonna be easy. Mana base-nya. So practice make permanent. Jadi kalau semakin banyak kamu latihan, semakin hafal nanti rumus-rumusnya. Okay, if you already done number 10, we can continue ya, another example ya. Oke, Miss tunggu dulu, yang belum selesai nulis dilanjutkan ya, Nak. Okay, already done, all of you. Fabio already? Andre? Already, Ada? Miss. Already ya? Jadi, Miss. Okay, so let's see again in the beginning. Okay, the area, remember the area, semicircle, and the perimeter. Nah, coba kita ini ya. Coba sekarang, all of you kids, please write on your notebook, or your sele-sele, it's okay. Now I want to change the number. Coba dibuat lagi seperti ini, seperti number 3. Figurnya number 3, but I want to change the number. Okay. Gambarnya, okay, I'm waiting ya while I write this. Gambarnya persis ya seperti ini, and I have to make in here. Kecil kali ya. 8 centimeter. 22 centimeters. The question still same, Miss. Yeah, the question still same. We want to find the perimeter of this composite figure. Okay, like this. I already give the length known. Hanya inilah side yang diketahui. 8 cm, 4 cm yang bilangkan yang ini ya, Nak ya. Yang ini 4 cm, tingginya ini 4 cm. Okay, 6 cm, 22 cm, dan ini enggak dikasih tahu. Okay, I give you 1 minute to write down the question. Okay, if you already done, you can find the perimeter ya. Coba kamu cari sendiri by yourself. What number you get the perimeters. Nanti kalau udah selesai, you can chat ya privately to me your answers. Coba aja ya, Nak ya. Kalau salah nggak apa-apa, nanti kita diskusi ya. Remember the perimeter all of the outside ya. Jumlahkan semua sisi-sisinya yang paling luar, ya kan? Semuanya sisinya.
Mau dia bengkok, mau dia lurus, asal dia paling luar harus dijumlahkan. Makanya you have to find, kira-kira kalau nggak dikasih tahu lengthnya ini berapa, how we find ya, gimana kita mencari length yang nggak dikasih tahu ini ya. Nah, you have to ini ya, creative to know to find that answer. Okay, someone already checked me that his answer. Okay, we waiting for another friend ya, be patient ya. Okay, is it difficult? Try ya. Okay, just one person already sent his answer to me. Okay. 3 people, 4, three. 1, 2, 3, just 3. Where is the rest? Mana yang lainnya nak? It's okay if you had mistake ya, nggak apa-apa. Yang penting you at least you try. And then after we discuss, you know where is your, di mana letak kesalahan kamu. Okay, 1, 2, 3, 4. Still 4. Still 4 from 12 participants here. 5. Oke, jawabannya beragam-ragam ya. There are so many answer option in here. Okay, it's okay. Oke, Miss bacakan aja ya yang sudah ya, biar yang lainnya segera nyusul. Brian already, Gracia, Rehan, Nicholas, Nona, Gracia, Difran. Okay, for others, I'm waiting for you, but I have to start ya, karena waktu juga tidak memungkinkan. Let's discuss ya. So, I see ya, your answer itu beda-beda ya nak ya. Ada yang jawab 64, 80, 48, 50, 62. Ya, jadi pilihannya ada 80, 48, 64, 50, 62. Oke, let's continue ya. Nah, remember kids, the perimeter is, ya, Hillary also, oke. Nah, remember the perimeter we add the side. Kalau kata Sinona, too easy miss, cuma menjumlahkan aja. But ya namanya juga kita mencari kelilingnya kan, berarti kita jumlahkan aja sisi-sisinya. Remember all of the side ya, coba miss hitung ya, sisi yang mana aja sih? Pertama ini ya kan, all of you ya, up to you with what length the first you count. Yang ini pasti one, berarti ada satu sisi. Berarti ada satu, and then two length, and then 3, 3, kemudian 4, ini 4, and then we continue again number 5,
There are 5 and 6 ya. The last is 6. Jadi nanti ada 6 angka, 6 number yang mau kita jumlahkan. Oke. For the number red itu tadi 22 ya. Kita mulai dari sini ya. Oh, berarti ini kita checklist dulu, kita jumlahkan. 22, 22. Oke, good job. Plus kita 6 ya. 6 already. And then yang warna hitam ini kita nggak tahu kan, Nak? Oke, just make tanda tanya dulu ya. Kita tahu nanti yang mana mau kita jumlahkan. And then 4 again ya kan? 4 plus yang ini yang hijau 8. Oke, 8. And then yang the yellow belum dikasih tahu juga. Oke. Now coba kita cari yang tanda tanya ini, Nak. Yang tanda tanya yang pertama ini, how we find this number? Gimana ya cara kita tahu berapa panjangnya ini? Anyone can suggest? Ada saran? 22 minus 8. 22 we minus 8. 22 ya, 22 minus 8 karena apa? Karena kan panjangnya yang ini, Nak, kalau kita tarik garis gini, kan sama dengan ini kan, panjangnya ini sama dengan yang ini kan, tapi kita nggak perlu mencari yang ini, it means kita kurangkan aja, ini pasti 8 ya kan, so untuk yang ini, tanda tanya yang ini, kita kurangkan 22 minus 8, oke, good job. How about this, tanda tanya yang kedua, Nak, yang ini, how to find this length this, the length of... Eraser. We find 6 plus 4. Yes, good job ya. 6 plus 4. Kenapa 6 plus 4? Karena ini kan dia ini, Nak. Kalau kita panjangkan, kan sama dengan yang di sebelah kiri. Kita mau cari di kiri, tapi di sebelah kanan dikasih tahu. Cukup tambahkan 4 dengan 6. 6 di sini kan. So, we have 4 plus 6. Oke, berarti semua angka sudah kita dikasih tahu ya. Just add 22 plus 6 plus 22 minus 8 plus 4 plus 8. Oke, coba dijumlahkan ini, Nak. 22 plus 16 plus 22 minus 8, what number kids? 22 minus 8. 14 minus Yes, 14 ya. 14 plus 4 plus 5. And the last 4 plus 6, it's gonna be 10. Oke, remember kan karena ada tadi 6 sisi yang mau kita jumlahkan, berarti harus ada 6 angka juga kan? Let's count ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sudah 6 number, Miss. Berarti sudah benar perimeternya. Let's add. Coba dijumlahkan, Nak. 64 miss. 64 centimeter. Oke, let me count ya first. What number, kids? 64? 64 miss. Are you sure? Coba ya, pelan-pelan ya. Listen ya. 64 or 74? 64 miss. 64. Okay, let's count ya. 22 plus 8, 22 plus 8, it's gonna be, Miss itu kok 16. Oke, wait ya, yang mana 16? Oh ya, thank you for reminding me, Gracia. Ya, ini 6 ya, sorry. Oh, patutlah ya kan. 22 plus 8 is 30 ya, 30. 6 plus 14, 20. 4 plus 10, 14. So we add them together. We have 50 plus 14. We have 64. What unit, kids? Apa unitnya? Centimeter only miss. 4. Centimeter only. Okay, so I see your answer. So some of you still make mistake, but it's okay ya. Yang jawabannya lain dari 64, yang jawab 64 pun hanya 1 and 2, just 2 people. It's okay ya. So remember ya kids ya, to find the perimeter just add, tapi harus pastikan semuanya di add.
Yang nggak dikasih tahu angkanya, artinya you have to know how to find that number. Oke, any question so far? Ada yang masih bingung gimana cara nyari angkanya, Nak? Yes, Miss. Yes, any question? Atau yes, already clear? Yes, I don't know how to find the yang don't have the number of the perimeter, Miss. Yang tanda tanya tadi, Miss. Nah, coba Miss buat ya. Kalau misalnya ada seperti ini, Nak. Miss kasih tanya, kalau dari ujung ini sampai ujung ini tingginya adalah X ya, X itu artinya nggak dikasih tahu. Tapi ada Nak di sebelahnya dia sama tingginya, dikasih tahu dari sini sampai sini itu 4. Dari sini sampai sini itu 6. Nah, kira-kira X ini berapa nilainya? Kan sama tingginya dengan ini kan? Berarti ya jumlahkan aja. Oh, berarti itu sama dengan yang di sampingnya, itu kembar mereka. Jadi jumlahkan aja 4 tambah 6. Begitulah Nak cari tanda tanya ini. Tanda tanya ini kan tingginya nih Miss buat ya. Tingginya yang sebelah kiri ini kan sama tingginya dengan yang dari Miss ambil di sebelah kanan di sampingnya. Dari ujung ini ke atas sampai ke bawah. Kan sama tingginya kan? Sama nggak Nona? Coba Miss tanya Nona. Nona sama nggak? Tinggi yang ini? Sama, Miss. Nah, cuma kan yang dikasih tahu darinya itu tinggi yang di sebelah kanan itu sepotong-sepotong. Yang pertama dikasih tahu sampai tengahnya dulu, Miss. Ya kan? Sebanyak 4 cm. Nah, di sisanya ini kan Nona, kan sama dengan yang di sampingnya ini Nona. Ini kan 6. Tingginya dari tengah ke bawah. Ternyata kita juga tahu dari tengah ke bawah yang ini juga pastilah 6 cm. Nah, tingginya yang atas sampai bawah ini adalah 10. Berarti sama dengan juga dengan yang di sebelah kirinya adalah 10 juga. Gitu Nona. Masih still confused? No, Miss. Nah gitu ya Nak ya, coba dicari aja kira-kira mana tingginya yang sama dengan dia. Oke, kalau mencari perimeter itu nanti lihat aja kalau ada angka yang dikasih tahu, cukup cari panjang yang sama dengan yang tidak diketahui. Pasti kok ada jawabannya. Oke, any question so far? Ada lagi? Anything else before we end this meeting? No? No more, Miss. Ready, No, Miss? Miss. Ready ya? So I will stop share. Boleh siap dicatat karena ini number 3, the answer the perimeter yang baru ini karena already 64 di catatannya tadi sudah ditulis. Yes, Miss. I hope you get ya. Now I will stop share. Okay, so next week this is the last meeting of this week. Ya Gracia, what do you want to ask? Miss, we don't have an exercise, Miss. Exercise? Oke. Sebenarnya Miss tidak buat exercise lagi because I want to prepare yourself ya, cari soal-soal yang seperti itu yang mirip-mirip. Oke, so I will give you a time to study and also the rest. Jadi kalian juga perlu istirahat untuk sebelum ujian. Oke, but if you want to more exercise, you can chat me privately ya. Bagi siapa yang mau mungkin minta exercise, I will give you ya by chat WA ya. So anything else, kids? No? No. Okay, I think that's all ya. Now please give your reaction. Wow, di front, yeah. Okay, I will screenshot ya. 1, 2, and 3. Okay, kids, thank you for joining this meeting. See you in the next week. Prepare yourself. Bye-bye. You can leave. Bye-bye, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye, Thank Miss. you. Bye-bye. Thank you. See you next meeting.